제가 나움 목사님을 처음 만났던 해가 몇 년도인지 모르겠어요. No me acuerdo exactamente cuándo fue el año en que nos encontramos por primera vez con el pastor Nahum. 2002. 2002. 아, 그러면 벌써 22년이 됐네요. Ya van 22 años, ¿verdad? Ya pasando 22 años. 제가 그 멕시코에 처음 발을 디뎠던 때가 그러면은 2002년이네요. 그렇죠? Entonces la primera vez que vine yo a México es en el año 2002. 예. 그 트란네판틀라 그 지역에서 제가 그 목사님들을 대상으로 해서 성경을 강의했었죠, 그때. Fue cuando vinimos a Tlalnepantla y compartimos un seminario para los pastores. 예, 제 기억으로 이제 이글레시아 오산나. Fue la iglesia Hosanna, si no me acuerdo bien, si recuerdo bien. 예, 예. 그때 그 나움 목사님이 그 지역 목회자 협의회에 세크레타리오로 있었고요. Él estaba como secretario en la asociación de pastores, ¿no? En aquel momento. 그때는 참 젊었었는데. Era joven en aquel entonces. 지금 앞에서 찬양하는 걸 보니까 수염이 허옇게 된 걸 보니까. Y ahora veo que está dirigiendo la alabanza y veo que todo canas, ¿no? Hasta. 그래도 늘 우리 나움 목사님을 보면서 감사한 것은요. Y lo que siempre agradezco a Dios cada vez que recuerdo al pastor Nahum. 예, 그때부터 지금까지 제가 올 때마다 한 번도 빠지지 않고 같이 이렇게 하나님 앞에서 말씀을 나누고 같이 동력할 수 있어서 얼마나 감사한지 모릅니다. Y es que está presente en cada encuentro, ¿no? Cada vez que yo vengo a México, él está aquí compartiendo el ministerio, aprendiendo la palabra, y eso es un motivo de agradecimiento a Dios. 성경 묵상 사역을 시작할 때도 그랬었고, Así como cuando empezamos el ministerio de meditación bíblica, 성경 학교를 시작할 때도 그랬고, también como cuando empezamos la escuela bíblica Esdras, 늘 언제나 함께 할 수 있어서 siempre estuvo junto. 그 이후에 또 여기에 있는 많은 분들이 또 그 위에 함께 동력하시고 함께 하셔서 얼마나 감사한지요. Y no solamente él, sino que muchos de los que están presentes en este lugar se sumaron al ministerio y es un motivo de agradecimiento a Dios. 나온 시도를 처음 봤을 때는 muy chiquitito, ¿no? Cuando vi a Naucito era niño todavía, era chiquito. 이제는 뭐 30이 넘어가지고. Y ahora ya treintón, ¿no? 이제 결혼을 해서 아이를 낳아야 될 때가 된 것 같아요. Ya es tiempo de que se case, que tenga su familia. 이제 그것보다는 또 영적인 어떤 자녀들을 더 많이 생산해야 될 거고요. Y no solamente así hablando de familia carnal, sino también hijos espirituales que pueda dejar fluir, ¿no? También para tener hijos espirituales. 그러나 이렇게 늘 올 때마다 뵐 수 있었던 분들은 늘 언제나 가족 같고 그런 어떤 형제의 사랑을 언제나 누릴 수 있어서 감사합니다. Agradezco a Dios porque muchos de ustedes no es la primera vez, han estado aquí y por eso lo siento como familia y es hermoso poder sentir esta fraternidad que tenemos. 그리고 팬데믹이 시작되면서부터는요. 그 여러분들하고 이제 뭐 한 9나라 되나요? 들어오는 사람들이 뭐 그런 분들하고 이렇게 같이 그 화면을 켜는 사람도 있고 꺼서 보는 사람도 있지만 어쨌든 지금 늘 익숙한 얼굴들이 이렇게 보여지니까 얼마나 감사한지 모릅니다. Y cuando iniciamos la pandemia, empezamos los seminarios vía Zoom. Hay hermanos que encienden la cámara, otros que no encienden la cámara, pero sí veo que hay hermanos que reconozco, entran de varios países, creo que son como 9 países, y eso es otro motivo de agradecimiento a Dios. 그러나 우리가 늘 하나님 앞에 있다 하는 사실은 얼마나 감사한지요. Y todo eso suma que es la realidad de poder estar delante de Dios siempre. 예, 그리고 하나님의 그 살아있는 말씀 앞에 있다라고 하는 것은 얼마나 감사한지 모릅니다. Delante de la palabra viva de Dios. Y eso es un motivo de agradecimiento. 우리가 이렇게 만나진 것은 하나님 때문이 아닙니까? No es por el amor, por Dios que podemos estar compartiendo y conviviendo en este tiempo. 우리가 만난 이후에 지속적으로 함께 할 수 있는 것은 살아있는 하나님의 말씀 때문이 아닌가요? El poder continuar en esta compañía, en este compañerismo, no es por ese amor de Dios que es vivo. 예, 어제 저는 사도행전 13장에 있는 비시디아 안디옥에서
사도 바울이 설교하는 어떤 설교의 내용을 여러분들에게 이야기하면서 어제 마쳤었는데 Ayer compartía la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia en cuanto al viaje, en el viaje de Pablo. 여러분들이 비스디아 안디옥 설교를 집에 가셔서 한 번씩 읽어보셨겠죠. Seguramente leyeron, ¿no? Una vez más la predicación cuando regresaron a sus casas. 예, 읽으시면서 무엇을 생각이 들든가요? ¿Qué es lo que se le vino a su mente? ¿Qué pensaron leyendo esa predicación? 제가 사도행전 2장도 말씀드렸고 Yo compartí el capítulo 2 de Hechos, 그리고 7장도 el 말씀드리면서 capítulo 7 de Hechos, 사도행전 13장에서 이야기했었던 그 설교들에 대해서 한번 생각을 좀 해보라고 말씀드렸는데 y llegamos al capítulo 13 y les pedí que pensaran un poco acerca de esta predicación de Pablo en el capítulo 13. 예, 베드로의 설교, 스데반의 설교, 바울의 설교. ¿Sí? Son tres predicaciones famosas que vemos en Hechos, ¿no? El de Esteban, de Pedro y el de Pablo. 여러분들은 그 설교들을 이렇게 보시면서 공통적인 거 하나 보지 않았었습니까? Pero en estas tres predicaciones hay un factor en común. 예, 그것이 무엇이었었나요? ¿Cuál es el factor común que encontramos en esas tres 한번 predicaciones? 보실까요? 2장 보세요. Vamos a repasar este punto. Vamos al capítulo 2 de Hechos primeramente. 그 14절서부터 베드로가 이제 그 오순절 성령 강림 곧 그 성령이 임한 이후에 이제 설교하는 이야기가 쭉 이야기되어집니다. Desde el verso 14 podemos ver la predicación de Pedro después de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y ahí encontramos 14 en adelante. 제일 먼저 어떻게 시작하죠? ¿Cómo comienza esta predicación? 예, 요엘서에 기록되어진 성경 말씀을 이야기해가면서 설교를 시작하죠. Comienza la predicación citando un pasaje de Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Joel. 그리고 그 오순절 성령 강림 사건은 그냥 일어난 이야기가 아니라 바로 그렇게 성경에 약속되어진 말씀을 이룬 것이다라고 이야기하면서요. Y hablando de esa historia de Joel, les explica que el acontecimiento del día de Pentecostés no es una casualidad, sino es el cumplimiento de la promesa que se había dado en el Antiguo Testamento a través de los profetas. 그리고 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 이야기하면서 Luego continúa hablando acerca de la muerte de Jesús y su resurrección. 너희는 죽였다라고 이야기합니다. Y le dice, ustedes crucificaron al Señor, 그리고 하나님은 살리셨다라고 pero 이야기합니다. Dios resucitó de los muertos a 그런데 Jesús. 그렇게 살아나신 것은 하나님께서 성경에서 말씀하신 대로다라고 이야기하죠. Pero el hecho de la resurrección de Jesús tampoco es una casualidad, sino es como Dios había anunciado de antemano a través de la Biblia. 그러니까 하나님께서 예수님을 죽음 가운데서 살려내신 것은 그냥 우연한 사건이 아니라 그냥 죽었으니까 하나님이 살려낸 사건이 아니라 하나님께서 성경 가운데 기록되어진 그 말씀대로 죽으시고 말씀대로 살리셨다라고 하는 이야기로 성경 말씀을 이야기하면서 설교를 하지 않습니까? Entonces la predicación de Pedro se enfoca en que, otra vez, no es una casualidad de que Jesús murió y entonces como murió Dios lo resucitó, sino que la muerte de Jesús es en cumplimiento de la palabra, la resurrección de Jesús es en cumplimiento de la palabra, o sea, su fundamento está en la profecía que había sido anunciado desde los antiguos tiempos. 시편 16편 말씀을 인용해가면서 También utiliza las palabras, cita las palabras de Salmos 16. 그런데 다윗은 그렇게 말하고 다윗은 죽어서 묘가 있다라고 이야기하죠. 그렇죠? Y comienza a decirle que David murió, el rey David murió, y ahí vemos el sepulcro. 29절 볼까요? Es en el 29 que dice esto, ¿verdad? 읽어봐. Dice en el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 다윗은 죽어서 장사되어서 그 묘가 지금까지도 있다라고 이야기해요. O sea, le dice a los que están oyendo la predicación, David murió y su sepulcro, como pueden ver, está ahí. 그런데 예수님은요. Pero sin embargo, ¿qué sucede con Jesús? 죽으셨지만 Él murió, 성경대로 pero así como la Biblia había 그의 anunciado, 육체는 썩음을 당하지 않았다라고 su 이야기하죠. cuerpo no se pudrió. 왜라고 말하죠? ¿Por qué? 하나님이 살리셨기 때문에. Porque Dios resucitó a Jesús muerto. 그것이 다 성경 가운데 기록되어진 말씀대로다라고 이야기합니다. Pero todo esto es en cumplimiento
de la Biblia, la palabra anunciada a través de la Biblia. 예, 그것만이 아니죠. No solamente esto, 성경 가운데 또 기록되어진 대로 예수님께서는 하나님 보좌 우편에 앉으셨다라고 이야기합니다. sino no solamente que resucitó como está escrito en la Biblia, sino que Jesús ascendió y está sentado a la diestra del Padre como la Biblia había anunciado. 그 이야기도 예수 그냥 단순하게 이야기하지 않고 Pero, 성경 가운데 기록되어진 시편 110편에 기록되어진 말씀을 이루셔서 지금 예수는 하나님 우편에 앉아 계신다라고 이야기하죠. pero a esto también no lo menciona, no le dice con palabras de él, sino cita Salmo 110 para enseñarles que ese hecho también fue en cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento. 그래서 결론으로 어떻게 이야기합니까? ¿Cuál es la conclusión entonces? 여러분들 36절이죠. Verso 36. 한번 보실까요? Leemos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 여러분들 주와 그리스도가 되겠다 그렇게 Entonces, 말하죠. ¿qué hizo Dios con Jesús? Hizo Señor y Cristo. 여러분들 여기에서 주가 되게 하셨다라고 하는 이야기는요. ¿Qué significa primeramente que Dios haya hecho Señor de Jesús? 예, 하나님이 되게 하셨다 그렇게 말합니다. Está diciendo que Dios puso al lugar de Dios a Jesús. 그리스도가 되게 하셨다라고 하는 ¿Qué 이야기죠. significa que lo hizo Cristo? 왕이 되게 하셨다라고 하는 Está 이야기죠. hablando del reinado, de la soberanía de Jesús como rey. 그래서 예수님께서 하나님과 본질적으로 같은 분이신데 하나님의 그 뜻에 순종해서 사람의 모습으로 이 땅에 오셨다가 이제 다시 하나님 원래의 자리에 오르셔서 하나님과 같은 위치에서 왕으로 통치하시는 분으로 하나님께서 성경은 우리에게 이야기한다. Entonces, ¿cómo nos enseña la Biblia? Jesús es de la misma sustancia que Dios. Es Dios, pero sin embargo Él se humilló, tomó forma de carne, formó forma de hombre, vino a esta tierra, obedeció, murió, resucitó, y es por eso que Dios le está regresando esa autoridad, esa potestad como Dios, y no solamente como Dios, sino como el Rey sobre esta creación. 여러분들 성경으로 시작해서 성경으로 맞춰집니다. O sea, la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos comienza con la Biblia y termina con la Biblia. 성경으로 시작해서 성경으로 과정을 이어가게 하고 그리고 그 성경으로 결론을 내려가면서 결국은 예수 그리스도의 왕권, 예수 그리스도의 왕권으로 주권으로 하나님으로 맞춰지고 있는 이야기를 성경은 말합니다. Tienen que prestar mucha atención cómo inicia y termina esta historia, porque como hemos dicho, inicia con la Biblia, termina con la Biblia, pero todo el transcurso también va citando la Biblia para llegar a la conclusión de que Jesucristo es el Rey soberano sobre la creación. 자, 사도행전 7장 보실까요? Ahora avanzamos al capítulo 7 del libro de Hechos. 예. 사도행전 7장의 이슈는요, 6장에서 이런 이슈로 인해서 스데반이 설교하는 겁니다. ¿Cuál es el tema que lleva hasta la predicación de Esteban en el capítulo 7? Tenemos que recordar un poco lo que había sucedido en el capítulo 6 del libro de Hechos. 예, 13절 보실까요? Vamos a ver el verso 13. 예, 이 거룩한 것과 율법을 거슬려 말했다 그렇게 이야기하죠. En el verso 13 중간에. dice 6장 13절이요. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. 성정과 율법을 거슬려서 O sea, que decían los fariseos que este hombre hablaba en contra del templo, en contra de la ley. 14절에서도요. Verso 14 también. 나사렛 예수가 이 옷을 헐고 성전을 헐고 모세가 우리에게 전해준 규례를 고치겠다라고 이야기한 대로 이 친구도 그렇게 얘기한다 그렇게 말하죠. Dice en el 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 예, 7장 1절 보시면은요. Vemos el verso 1 del capítulo 7. 대제사장이 정말이냐라고 물어봐요. El sumo sacerdote le pregunta, ¿esto es verdad? ¿Esto es así? 그러면은 스데반은 2절서부터 마지막 저기 53절까지 스데반 설교의 중심 내용은 무엇입니까? Entonces, Esteban, a la pregunta de este capítulo 6 y el verso 1 del capítulo 7 del sacerdote, sumo sacerdote, comienza a predicar del verso 2 al verso 53. Entonces, ¿cuál es el centro, la esencia de esta predicación? 예.
성전과 율법에 대한 이야기죠. Es la respuesta en cuanto a qué dos temas, el templo y la ley. 예. 그런데 그 이야기를 하면서 어떻게 시작하죠? Y hablando y respondiendo a esta pregunta, comenzando esta historia, ¿cómo inicia? 2절을 보세요. Verso 2. 스데반이 이르되 여러분 부형들여 들어서 우리 조상 아브라함이 하란에 있을 때에 라고부터 Y él dijo, 하란에 있기 전부터 예. varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, donde, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. 그러니까 아브라함을 하나님께서 갈대아 우르에서 선택에 불러내는 것부터 시작하죠. Comienza a responder a esta pregunta desde la historia de la elección de Dios a Abraham, ¿desde cuándo? Antes que estaba en Harán, en Ur de los Caldeos. 그리고 아브라함에게 약속하셨던 그 약속들에 대한 이야기를 이야기하면서 Y comienza a recordarle la promesa que Dios había dado a Abraham. 언약에 대한 이야기도 하고 Habla acerca del pacto de Dios. 그리고 이삭의 이야기, 야곱의 이야기, 요셉의 이야기를 해가면서 Continúa con la historia de Isaac, de Jacob, de José. 예, 그리고 모세 이야기도 하고 Continúa hablando acerca de la historia de Moisés. 그리고 모세가 어떻게 바로의 공주가 되고 모세가 어떻게 광야에서 40년을 지냈는지에 대한 이야기를 Habla 이야기하면서 cómo él crece, ¿no? De la mano de la princesa, del faraón, y cómo él vive los 40 años en el desierto. Toda esa historia él cita en su predicación. 스데반의 설교는 뭐가 중심이 되어지죠? Entonces, la predicación de Esteban se está basando en qué? 구약 성경이 중심이 No 되어지죠. es la historia del Antiguo Testamento, 어떤 한 부분이 아니라 no es una sola parte, 이스라엘 백성들의 그 첫 출발이 어디에서부터 시작되었는지를 쭉 이야기하면서 sino le recuerda cómo es el comienzo, cómo es el inicio del pueblo de Israel. 예. 이스라엘 백성들이 어떻게 또 애굽에서 광야에서 가나안 땅에 들어갔는지를 이야기해가면서 También les dice cómo Israel sale de Egipto, llega al desierto y del desierto pasa hasta la tierra de Canaán. 스데반의 설교는 전부 뭐죠? Hermanos, ¿cuál es el contenido de la predicación de Esteban? 전부 성경 얘기입니다. La Biblia en sí, el Antiguo Testamento. 전부 성경 얘기예요. Todo habla en base a la Biblia. 뭐 제가 현대적인 표현으로 얘기한다면요, 신문에 뭐가 났고 사건이 뭐가 일어났고 그런 얘기로 시작하지 않습니다. Si lo actualizamos un poco al día de hoy, Esteban no pasa su tiempo diciendo, a ver, ¿cuál es la noticia más famosa, popular en estos días, ¿no? En el periódico, en el internet. 예, 정치가 어떻게 되고 그런 얘기도 하지 않고요. En su predicación no menciona cómo está el movimiento político. 여러분들 7장 전체를 보면은요, 성경 얘기만 계속 해가지 않습니까? Si leemos todo el capítulo 7, ¿no es pura historia del Antiguo Testamento? 예, 그러면서 이렇게 이야기합니다. ¿Y cómo termina? 예, 자 거기 38절을 보시면은요, Vamos hasta el verso 38, 37절 먼저 볼까요? 37. 예, 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선자를 세우리라 하던 자가 이 모세라 이야기하면서 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre los vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. 나와 같은 선지자, Está hablando un profeta como yo. 누구를 ¿A 말합니까? quién se está refiriendo este profeta? 메시아를 이미 이야기하고 있죠. Es el anuncio del Mesías desde el Antiguo 그리고 Testamento. 38절 보세요. 38. 신의 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들이 함께 광야 교회라고 또 표현하고 있죠. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Cómo menciona a esta congregación, a este grupo de Israel? Como congregación, como iglesia. 예. 여러분들 성경을 가지고 성경을 풀어서 설명해 가면서요. Esteban habla de la Biblia y utiliza la Biblia para explicar la misma Biblia. No sé si me explico. 예, 심지어는요. 이스라엘 백성들이 40년 동안 하나님 앞에서 광야에서조차도 하나님을 섬기지 않았다라고 이야기하는 이야기를 성경 안에 기록되어진 내용을 가지고 또 이야기해 가죠. También delata que el pueblo de Israel en los 40 años en el desierto, ellos no obedecieron a Dios, pero para explicarle eso, ¿qué utiliza? La Biblia, el Antiguo Testamento. 그리고 이렇게 이야기합니다. Y sigue diciendo, 예, 44절 보세요. verso 44, 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신가 명하사 그가 본 그 양식대로 만들게 하신 것이다 라고 이야기합니다. tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 예, 이게 무엇이죠? 성막
이게 어떻게 만들어진지에 대한 이야기를 En 이야기합니다. este versículo está mencionando cómo fue construido el tabernáculo en el desierto. 46절은 성전이 어떻게 만들어지는지에 대한 이야기를 En 이야기하고요. el verso 46 avanza hasta el templo. 그래서 47절에서 솔로몬이 성전을 만들었다라고 이야기하고요. Y es por eso en el 47 dice, mas Salomón le edificó casa, o sea, se refiere al templo de Salomón. 48절부터 50절이요. Del verso 48 al 50, 다 같이 le 읽으시겠습니다. podemos leer estos versículos juntos, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra mi estrado a mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 여러분들 지금 무엇으로 어떤 이슈로 스데반이 설교하기 시작했다고요? Hermanos, ¿recuerdan cuál era el tema que Esteban quiere tocar a través de su predicación? Los dos temas. 성전이요. El tema del templo y la ley. 그런데 이 성전을 이야기하면서 성경은 스데반은 어떻게 결론 내립니까? Pero ¿cómo concluye en cuanto al tema del templo? 예, 성막도 하나님이 만들게 했고, El tabernáculo lo hizo Dios. 예, 성전도 다윗이 준비하고 솔로몬이 만들었지만, El templo también. David preparó, Salomón lo edificó, pero ¿quién fue el que guió eso? 그러나 솔로몬이 성전을 만들어 놓고 했던 이야기를 이야기해가면서 Pero recordando lo que Salomón había mencionado después de la construcción, 스데반의 생각을 이야기하는 것이 아니라 entonces Esteban, para explicar el tema del templo, no comparte lo que él piensa, su propia opinión, 예, 성경에서 이야기한 솔로몬이 이야기한 그 성경 이야기를 이야기하면서 sino que trae las palabras de Salomón del Antiguo Testamento para poder dar la explicación y la conclusión acerca de ese tema. 48절 볼까요? Otra vez vemos el 48. 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 않는다라고 이야기하면서 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, 이건 제 표현입니다. lo voy a cambiar con mi expresión. 예, 이 멍청이들아. Le está diciendo, tontos, 너희가 지금 성전을 가리켜서 이야기하고 있지만은 그리고 그 성전 안에 하나님이 계신다고 생각하면서 이 성전을 거룩한 곳이라고 너희가 이야기하고 ¿a quién le 있지만 dice tonto? A los fariseos, porque ellos dicen del templo, este es el lugar donde mora Dios, ahí está donde está la presencia de Dios. 너희가 성경을 지금까지 보면서 뭘 보았느냐? Ustedes estudiaron la Biblia, leyeron el Antiguo Testamento, pero ¿qué aprendieron del Antiguo Testamento? Es lo que le está diciendo Esteban a través de esta predicación. 솔로몬이 성전 만들어 놓고 어떻게 얘기했느냐? ¿Cuál fue la palabra de Salomón después de haber construido el templo? 지극히 높으신 하나님은 사람이 손으로 지은 곳에 계시지 않는다고 이야기하지 No había 않느냐? reconocido Salomón diciendo que el Altísimo Dios no mora en templos hechos con mano de hombres. 여러분들 성전이 성전되는 것은 누구 때문이죠? ¿Qué es lo que hace el templo al templo? 하나님 때문이죠. ¿No es la presencia de Dios? 하나님이 그곳에 계시기 때문에. Porque Dios está en ese lugar. 하나님이 임재해 계시는 것 때문에. Porque podemos encontrar su presencia ahí. 그런데요. 거기 7장 2절 보세요. Regresamos al capítulo 7, verso 2. 여러분 부형들이여 들으소서. 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되, 그렇게 말하죠. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. 하나님은 어디에 계셨다고요? ¿Dónde estuvo Dios? Según el verso 2. 그렇죠. En Harán, antes de Ur de los Caldeos. En la tierra de los Caldeos. Sí, sí. 예. 그 다음 어디에 있었습니까? También donde moró. 예. 4절 볼까요? Verso 4. 예. 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가, 그렇게 말하죠. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. 예. 여러분들 창세기 12장에서 하나님께서 다시 아브라함에게 하란에서 내 본토 친척 아비 집을 떠나라 라고 또 말씀하시잖아요. No es en el capítulo 12 del libro de Génesis que cuando Abraham estaba en la tierra de Harán, Dios le aparece en ese lugar para que diga, ya, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. 여러분들 하나님은 어디에 계셨죠? ¿Dónde estuvo Dios entonces? 하란에 계셨죠. No solamente en Ur de los caldeos, sino en Harán también. 그 다음에 아브라함은 어디로 갔죠? ¿Hacia dónde se dirigió Abraham luego? 가나안으로 갔죠. ¿No se dirigió hasta Canaán? 여러분들 하나님은요, 사람이 만들어 놓은 그 건물 안에 갇혀 계신 하나님이 아니라 Entonces nuestro Dios no es un Dios que está encerrado en templos hechos con mano de hombres. 하나님은
하나님의 사람들과 늘 함께 하시고 함께 나타나시고 했었던 성경 이야기를 이야기하고 있었어요, 사실. Esteban recuerda que Dios es un Dios que estuvo siempre presente con su pueblo para acompañar en el lugar donde ellos estuviesen. 그 이야기를 어디에서 이야기하고 Y 있습니까? entonces, para enseñar de este 성경에서 Dios, 말씀하고 있는 내용들을 짚어가면서 ¿dónde se basa? En el Antiguo Testamento de la Biblia, recordando la palabra del Antiguo Testamento. 여러분들 그 이야기의 결론적인 이야기를 해가면서 Y encuentra una conclusión dentro de la historia bíblica. 이 멍청한 Y 사람들아, entonces, en mis palabras digo, a los 성경에서 fariseos, 뭐라고 말하고 있느냐? tontos, incrédulos, ¿qué dice la Biblia acerca del templo? 솔로몬이 성전을 만들어 놓고 하나님 여기에 계시니 여기에만 계시옵소서 라고 이야기했느냐? La Biblia enseñó que a través de la historia de Salomón edificó el templo y le dijo, ay Dios, tú eres Dios, quédate solamente presente en este lugar, encerrado en el templo. ¿Eso fue lo que dijo Salomón? 아니었단 No. 말이죠. 그리고 49절 보세요. Avanzamos al capítulo 49. 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌여 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식을 초소가 어디냐? 이 모든 것은 다 내 손으로 지은 것이 아니냐라고 이야기하면서 El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 여러분들 스데반은요, 열왕기 상에서 이야기하고 있는 이야기와 그리고 스데반은요, 어딥니까? 이사야서에서 이야기하고 있는 이야기, 아모스서에서 이야기하고 있는 이야기, 모든 이야기들을 다 종합해서 그가 하나님께서 하나님의 의도가 어디에 있었는지를 이야기하면서 지금 성경 이야기를 그의 설교를 결론 내려가고 있지 않습니까? Esteban está trayendo la conclusión de su predicación, recordando lo que dice en Primera Reyes, recordando lo que dice en Isaías, recordando lo que dice en Amós, para enseñarles acerca del tema del templo. 성경으로 시작해서 성경으로 결론 내려가고 있지 않습니까? O sea, el factor en común que encontramos es que inicia con la Biblia y termina con la Biblia. 그리고 52절 보세요. Veamos el verso 52. 너희는 그 의인을 잡아 죽였다라고 이야기하죠. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la 여러분들 venida del justo? 51절에서는 이렇게 말합니다. Porque en el 마음과 귀 51 하게를 받지 못한 사람들아 그렇게 말합니다. había dicho duros de cerviz e 너희가 inconciso de 율법을 corazón. 이야기하지만 너희는 이미 처음서부터 율법을 거스른 Dice, 자들이다라고 ustedes 이야기하면서 hablan de la ley, pero en realidad desde el principio han resistido al Espíritu Santo. 53절에서는요. Verso 53. 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 않았다라고 이야기하면서 Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 여러분들 37절에서는요. En el 37. 나와 같은 선자를 세우리라 하셨던 자가 이 모세인데 나와 같은 선지자 그분이 왔음에도 불구하고 그분을 알아차리지 못하고 너희가 십자가 못 박아 죽었다라고 이야기합니다. Habla de que Dios había anunciado de antemano un profeta como Moisés, pero sin embargo vino el Mesías, ellos reconocieron al Mesías, no, es más, lo crucificaron para matarlo en la cruz. 여러분들 설교가 이렇게 마친 것 같죠? Hermanos, parece que de esta manera termina la predicación. 53절에서 이렇게 마치지는 것 같죠? Parece que en el verso 53 termina esta predicación de Esteban. 그 말을 들은 사람들은 이를 갑니다. Pero cuando escucharon, el público en general que estaba escuchando esta predicación, 그런데 comenzaron 스데반은 성령이 충만해서 하늘을 우러봅니다. a enojarse, ¿no? Y entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, mira los cielos. 하나님의 영광과 예수께서 서신 것을 바라봅니다. Y él puede ver la gloria de Dios y de Jesucristo a su diestra. 말하되 하늘이 열리고 인자가 하늘별에 서신 것을 보노라라고 이야기합니다. Y él confiesa que puede ver con sus propios ojos como el Hijo del Hombre está presente en el trono. 여러분들 이 이야기는 무슨 얘기입니까? Hermanos, ¿qué está enseñando estos versículos? 여러분 생각하셔야 됩니다. Pensemos un poco en esto. 참 성전을 여러분들 스데반은 성경을 통하여서 보고 있었고요. A través de esta historia del Antiguo Testamento, Esteban tenía la seguridad y estaba viendo la realidad del templo real. 그 참 성전을 사람들에게 이야기하고 있습니다. Estaba hablando del verdadero templo de Dios a las personas que estaban oyendo su palabra. 여러분들 스데반이 설교하는 설교 중간에 사람들은 이를 갈면서 스데반에 대하여서 여러분들 험악한 상황이 발생하자 Seguramente había personas enojadas y querían matar a Esteban, ¿verdad? 하나님께서는 그의 눈을 열어서
esas amenazas del público en general, Dios abre los ojos a Esteban 참 성전을 스데반으로 보게 하면서 para que pueda ver el verdadero templo. 보아라 너희가 십자가에 못 박아 죽인 그 예수가 Y dice, vean ese Jesucristo que ustedes han crucificado. 지금 부활하셔서 지금 저 하늘 우편에서 영광 가운데 계시지 않느냐. Él resucitó y está a la diestra del Padre sentado en el trono en medio de su gloria. 요한계시록 볼까요? 저분 오시고요. Marquen Hechos 7 y avancemos al libro de Apocalipsis, 요한계시록 21장이요. capítulo 21, 예, 22절입니다. verso 22. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이다. 그렇게 Y 말합니다. no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 다시 한번 여러분들 다 같이 Otra vez 읽어보시겠습니까? podemos leer todos juntos este versículo 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 하나님과 예수님이 성전이라고 이야기하는데 Entonces la Biblia, ¿qué nos enseña? Que Dios y Jesucristo son el verdadero templo, es el verdadero templo. 완성되어진 성전을 지금 보여주고 El 있죠. templo perfecto, el templo consumado. 여러분들 아브라함으로 시작해서 Entonces, Esteban comienza con la historia de Abraham, recuerden, 누구로 맞춰지죠? y termina con quién? 예수님으로 맞춰지죠. Con Jesucristo. 그런데 그분은 너희가 죽였다. Pero ese Jesucristo es aquel Jesús que ellos habían crucificado. 그런데 그분은 지금 하늘에서 왕으로 왕권을 행사하고 계신다. Pero a pesar de que ellos crucificaron y mataron, Él resucitó y está en los cielos, ejerciendo su soberanía como el Rey. 보세요. 베드로의 설교와 스데반의 설교가 어떻습니까? Entonces, ahora relacionemos. ¿Cómo es la predicación de Pedro y cómo es la predicación de Esteban? ¿Qué factor en común encontramos? 이해되시겠습니까? ¿Sí? ¿Vemos similitudes? 과정은 다른 본문들을 가지고 이야기해 가는 것 같지만 Pareciera que están citando diferentes pasajes del Antiguo Testamento, 그러나 중심 내용은 흐트러지지 않았고요. pero el mensaje central no se dispersa, es el mismo, el eje. 그리고 결론은요. Y la conclusión 예수는 왕이시다. siempre termina diciendo Jesús es el Rey. 여러분 사도행전 13장에서 베드로의 설교도 어떻습니까? Ahora avanzamos al capítulo 13 y vamos a ver la predicación de Pedro. ¿Cómo es la predicación de Pedro? 17절 볼까요? 13, 17. 바울의 설교가 시작이 되어지죠. Y comienza la predicación de Pablo. 바울의 설교도 역시 마찬가지로 사실은 아브라함부터 출발하죠. Si vemos aquí, vemos que Pablo también para iniciar su predicación, ¿desde quién comienza? ¿Qué personaje? 왜죠? Desde Abraham. 이 이스라엘 백성이 하나님이 우리 조상들을 택하시고라고 그러잖아요. Porque dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. 누구를 택했습니까? ¿A quién escogió? 아브라함부터 택했잖아요. ¿Quiénes son los padres de este pueblo de Israel? 이삭을 택했잖아요. Abraham, 야곱을 Isaac, 택했잖아요. Jacob. 그 얘기를 이렇게 이야기합니다. O sea, Pablo está resumiendo toda historia de elección de su pueblo en estas pequeñas palabras. 아마 바울이 여기에서 설교했다고 하면은요. Si Pablo viniese a predicar en este lugar, 이렇게 간단하게 이야기하지 않고 seguramente no lo hubiera resumido de esta manera. 하나님께서 아브라함을 어떻게 선택했는지 Seguramente habrá explicado cómo Dios eligió a Abraham. 하나님께서 이스마엘과 이삭 가운데서 어떻게 이삭을 선택했는지 Cómo Dios escogió a Isaac entre Ismael e Isaac. 하나님께서는 에서와 야곱 가운데 어떻게 야곱을 선택했는지 Cómo dentro de Esaú y Jacob Dios escogió a Jacob. 아마 그러한 이야기들을 자세하게 이야기해가면서 설교를 했었을 거예요. Seguramente Pablo predicaría, ¿no?, con más detalles. 여기에서는 아주 간단하게 이렇게 이야기하고 있지만 Pero sin embargo, en el capítulo 13 vemos que resume toda esa historia de la elección de los padres en así pequeñas palabras, en pocas palabras. 그리고 여러분들 애굽에서 종살이하던 것에서 그들을 건져내시고 광야에서 40년 동안 그들의 상황을 어떻게 설명하고 있는지
성경은 또 이야기하지 Y continúa 않습니까? hablando de cómo en Egipto pasaron la esclavitud y cómo Dios los saca de esa esclavitud y lo lleva al desierto durante 40 años. 여러분들 베드로의 설교, 스데반의 설교, 바울의 설교가 어디에서부터 출발하죠? Entonces, recordemos, la predicación de Pedro, la predicación de Esteban, la predicación de Pablo, ¿desde quién comienza? ¿Desde dónde comienzan comúnmente? 예, 구약 성경에서요. Desde el Antiguo Testamento. 예, 무엇 새로 계시받지 O 않았습니다. sea, no es que ellos recibieron una nueva revelación y vieron cosas y comienzan a predicar. 성령님이 자기 귀에 어떤 것을 환상을 보여줬고 뭐 그런 거 먼저 시작하지 No 않습니다. es que vieron visiones y el Espíritu Santo le habló de manera audible, oíble, un nuevo mensaje y comienza a predicar. 이미 성경 가운데 기록되어진 거 말씀으로 시작해가죠. O sea, comienza con palabras reveladas, con palabras escritas en el Antiguo Testamento. 예, 여기 거기 20절에서는요. Vemos en el verso 20, 예, 사사시대도 이야기하고요. habla de la época de los profetas, 21절과 de 22절에서는요. los jueces, perdón, 예, 21절과 22절에서는요. del 21 al 22, 예, 거기에서는 왕의 제도가 어떻게 시작되었는지, menciona cómo comienza el régimen de los reyes del pueblo de Israel. 사울 왕을 왜 한 번에 그 왕권을 무너뜨렸었는지, ¿Por qué Dios permite que sea derrotado Saúl, el trono de Saúl? 그리고 22절에서는 다윗 왕을 어떻게 Y 세웠는지, como en el 22, cómo Dios escoge a David como el rey. 그리고 Y en el 23절에서는요. 23, 하나님이 약속하신 대로, 다윗에게 약속하신 대로 메시아가 이 땅에 오신 것을 이야기하고요. y como Dios había prometido a David, el Mesías viene a este mundo. 그리고 24절에서는요. 24, 세례 요한의 회개 세례를 이야기하고, habla del bautismo y el arrepentimiento de Juan el Bautista. 세례 요한이 와서 누구를 증거했는지 이야기하고, Menciona también de quién dio testimonio el Juan el Bautista. 26절은 이렇게 En el 말하죠. 26 dice lo siguiente: 거기 형제들아 그렇게 varones 말하면서, hermanos, 예, 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 그렇게 hijo del 말하죠. linaje de Abraham y lo que entre vosotros teméis a Dios. 어제도 이야기했지만 아브라함의 후손은 누구를 이야기하죠? Cuando hablamos de los descendientes del linaje de Abraham, ¿a quién está refiriéndose? A los 유대인들이죠. judíos. 하나님을 경외하는 사람들은 누구죠? Y estos que tienen temor de Dios, los que teméis a Dios, 헬라인 중에서, 이방인 중에서 하나님 앞에 유대교를 선택한 사람들이죠. son de los gentiles que toman la decisión de seguir a Jesús y pasan al judaísmo, ¿verdad? 그리고 그 다음 뭐라고 말합니까? ¿Qué le dice a ellos? 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘. A vosotros es enviada la palabra de esta 예수님을 salvación. 어떻게 표현하고 있죠? O sea, cuando presenta a Jesús, lo presenta como quién? 구원의 말씀이라고 얘기합니다. Palabra de salvación. 우리는 이러한 부분에 있어서 익숙한 성경 구절이 생각나지 않습니까? Nosotros tenemos pasajes bíblicos que son muy familiares, ¿no? En relación a este tema. 예, 요한복음 1장 1절이요. Por ejemplo, Juan 1:1. 예, 대초에 말씀이 계시니라. En el principio era el verbo. 여러분들 14절이요. En el verso 14, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 el 거하시네. verso se hizo carne para morar entre nosotros. 예수님을 어떤 분으로 이야기하죠? ¿Cómo presenta a Jesús? 말씀으로요. Como esa palabra, como ese verbo. 여러분들 요한계시록 19장에서도요. En Apocalipsis 19, 예수 그리스도의 이름을 말씀이라고 이야기하자. cuando presenta a Jesús, lo nombra como la palabra, el verbo de vida. 오늘 바울의 설교에서도요. En la predicación de Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, 예수께서 이 땅에 오신 것을 가리켜서 뭐라고 말합니까? ¿cómo se refiere a la venida de Jesús a esta tierra? 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨다라고 이야기합니다. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 구약 성경 전체가 무엇이죠? Entonces, todo el contenido del Antiguo Testamento 예, 예수 그리스도를 이야기합니다. es Jesús. Jesús el Cristo. 약속되어진 그분입니다. Y es aquel que es prometido. 그러므로 우리는 신약 성경에서부터 예수님을 참 발견해서는 안 되고요. Y es por eso que no tenemos que conformarnos o tratar de buscar a Jesucristo desde el Nuevo Testamento. 여러분들 지금 베드로의 설교와 스데반의 설교와 바울의 설교를 보면서 어디에서부터 예수를 이야기합니까? 메시아를 이야기합니까? Porque viendo la predicación de Pedro, viendo la predicación de Esteban, de Pablo, ¿desde dónde comienza a hablar acerca del tema del Mesías? 어디에서부터입니까? ¿Desde dónde? 구약 성경. Del Antiguo Testamento. 그리고 그 약속대로 그분이 오셨다라고 이야기하면서 Y enfatiza de que como así fue prometido, el Mesías viene a este mundo. (27절입니다) Verso 27. 다 같이 한번 Leemos 읽어보실까요? juntos. Dice:
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron a condenarle. 다시 한번 읽으세요. Otra vez, juntos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. 거기 이렇게 말하지 않습니까? 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자의 말을 알지 못함으로 그렇게 Dice, porque ellos no conocieron a Jesús, ellos ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo. 유대인들은 안식일마다 회당에 모여요. Entonces, los judíos cada día de reposo se reunían en la sinagoga. 성경을 읽죠. ¿Qué hacían ellos en la sinagoga? Leían la Biblia. 그리고 성경을 설명합니다. Y ellos tenían una explicación, tenían una predicación, un sermón de la Biblia. 어렸을 때부터 아이들은요, 유대인들은요, 부모를 통하여서 성경을 배웁니다. Desde pequeños, los niños, a través de sus madres, eran educados en la Biblia. 예, 바울은 가말리엘 그 문화에 들어가서 성경을 율법을 전통적으로 배웠다고 그는 자랑하지 Y no 않았었습니까? solamente en familia, sino aún de grande. Por ejemplo, Pablo, él no dice que él aprendió del maestro Gamaliel y él se sentía orgulloso de eso. 그런데 성경을 몰랐어요. Pero sin embargo, ¿conocían la Biblia o no conocían la Biblia? No conocían la Biblia. 외우기도 하고요. Ellos memorizaban la Biblia. 가르치기도 하고요. Ellos enseñaban la Biblia. 그런데 그 구약 성경에서 말씀하신 그 메시아가 예수다라고 하는 사실을 알아차리지 못함으로 Pero ellos no se dieron cuenta de que el Mesías que se prometió a lo largo de todo el Antiguo Testamento era Jesús. 그리고 저들은 자기들의 생각으로 Y ellos estaban encerrados en sus pensamientos. 예수를 고발했고요. Y es por eso que ellos denunciaron a Jesús. 예수를 죽여달라고 했고요. Ellos pidieron que mataran a Jesús. 그렇게 해서 Y así 성경 말씀을 이루게 했다라고 이야기해요. se cumple la palabra de Dios. 사람들은 자기가 하고 싶은 대로 합니다. O sea, las personas actuaron de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios valores. 성경을 아는 사람들인지 성경을 모르는 사람들인지 자기들이 하고 싶은 대로 하죠. Sin importar si eran personas que conocían o no desde chicos, desde niños. Ellos vivieron como ellos quisieron. 그런데 결국 역사 안에서 하나님의 말씀이 이루어지더라라고 하는 것을 성경은 말하고 있지 않습니까? Pero desde la perspectiva de toda la historia, de esa manera que se cumple la palabra de Dios. 29절 보세요. Verso 29. 예, 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 했다라고 Y 이야기하죠. habiendo cumplido todas las cosas que de él hablaban las escrituras, se cumplieron. 유대인들과 O sea, hablando de los judíos, 예, 그리고 로마 사람들이 los romanos 다 합작해서 se juntaron 자기들이 하고 싶은 대로 e 했는데 hicieron lo que ellos quisieron, 결국은요. pero finalmente, 뭐가 이루어지죠? ¿qué se cumplió? 하나님의 말씀이 이루어지죠. La palabra de Dios. 지금의 역사는요. ¿Qué sucede con la historia de hoy, siglo XXI? 사람들은 다 자기가 하고 싶은 대로 하죠. Las personas hacen lo que ellos quieren. 그런데 그 상황 속에서 하나님이 구원하시겠다고 약속하셨던 하나님의 백성들을 구원하고 계신다라고 하는 사실. Pero en medio de esa realidad que vivimos, en medio de esa circunstancia, Dios va salvando a aquellas personas que han de ser salvas. 여러분들, 믿음의 눈으로 우리는 이것을 보셔야 됩니다. Hermanos, y es por eso que tenemos que ver esta realidad, esta verdad a través de nuestros ojos de fe. 오늘 저는 어제에 이어서 그 열왕기 하 6장 말씀을 계속 묵상했습니다. Yo continué el día de hoy meditando la palabra de Segunda de Reyes, 예, 오늘은 15절부터 23절까지. del verso 15 al 23. 예, 거기 보면은요, 엘리사가 눈을 열어주옵소서 그렇게 말해요. Y Eliseo ora en esa porción de la Biblia pidiendo que abra sus ojos. 하나님 또 눈을 감겨 주십시오. 그렇게 También dice, Señor, por favor, cierra los ojos. 그래서 저는 하나님 앞에 기도했습니다. Entonces yo oré a Dios. 하나님이여, 오늘 참석하시는 모든 분들에게는 성경 말씀을 볼 수 있는 눈을 열어주십시오. Señor, todas las personas que asistan hoy al seminario, que puedan abrir sus ojos para poder verte a través de la Biblia. 저는 제 묵상 노트에다가 그 이야기를 기도문으로 썼습니다. Yo anoté eso en mi cuaderno de meditación como una oración. 예,
차를 타고 오면서도 그 내용으로 기도했습니다. Yo viniendo en el camino, en el carro, yo oraba a Dios con ese motivo. 예배되고 나서 여 앞에 앉아서 기도하면서도요. Yo cuando llegué a este lugar, aquí adelante me senté para orar, para preparar este lugar, este 하나님이요. tiempo. 감겨야 될 곳에서는 감기게 하시고 열어야 될 곳에 열게 하여 Y 주옵소서. oraba diciendo, Señor, permite que seamos ciegos en las cosas que no debamos ver y que podamos ver las cosas que debamos ver. 여러분들 하나님께서 오늘 이 세상에서 어떤 일을 하고 계시는지 Hermanos, tenemos que poder ver qué es lo que Dios está haciendo hoy en este mundo. 믿음의 눈으로 여러분들의 믿음의 눈을 활짝 뜨고 Tenemos que abrir nuestros ojos de fe bien abiertos. 여러분들의 가정 안에서 Tenemos que ver cómo Dios obra en las 여러분들의 familias, 일터 안에서 en sus trabajos, 여러분들의 교회당 안에서 en su iglesia, 사람들과의 관계 en la 속에서 relación con las 이 personas, 세상의 정치 안에서 en el gobierno de este 이 mundo, 세상에서 이루어지는 모든 것들을 todas las 보면서 cosas que suceden en este mundo. 하나님이 말씀하신 대로 이 세상이 가고 있는 것을 보지 못합니까? Y ver cómo Dios está cumpliendo su propósito a través de la historia. 성경 말씀을 통하여서 우리는 이 세상이 하나님의 말씀대로 어떻게 이루어지는지를 볼 수 있어야 된다고요. Y es por eso que tenemos que ver, poder ver el obrar de Dios en la historia a través de la Biblia. 거기 32절 볼까요? Verso 32. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 그렇게 Y 말하고. nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros 거기 padres. 뭐라고 이야기하죠? Como dice aquí, 약속을 전파한다. dice que Él proclama la promesa que Dios ha hecho. 예수가 이 땅에 오신 것은 약속대로 오신 것이고 약속대로 죽은 것이고 약속대로 부활한 것이고 그 약속을 이루신 그것을 너희에게 전한다. ¿Cuál es esta promesa que está anunciando que Jesucristo vino en cumplimiento, que murió en cumplimiento y resucitó en cumplimiento de esa promesa? Esa promesa es lo que Pablo está anunciando. 33절 볼까요? 33. 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다미라 그렇게 La 말합니다. cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. 약속만 하신 분이 아니라 No solamente lo prometió, 약속을 이루셨다라고 sino que lo 이야기하고요. cumplió. 그것은 시편 2편에 기록된 말씀처럼이라고. Este es el cumplimiento, así como había anunciado en Salmo 2. 34절에서는요. En el 34 여러분들 다윗의 거룩한 밑부른 살을 너에게 주리라 하셨으며라고 이야기하고. dice, os daré las misericordias fieles de David. 거기에서는요. 시편 16편 말씀과 이사야 55장 말씀을 같이 섞어서 이야기하면서 En este versículo 34 está juntando la historia de Salmo 16 e Isaías capítulo 55. 35절에서는요. En el 35 다시 시편 16편 이야기를 이야기하시고 continúa con el mensaje 16 de Salmos 36절에서는요. y en el 36 다윗은 썩어서 무덤이 있다라고 이야기하고 y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En el 37절에서는요. 37, 하나님께서 살리신 이의 썩음을 하나님께 살리시는 썩음을 당하지 아니었습니다. mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. 베드로도 그렇게 No iya기했죠. había mencionado Aca- Pedro también en su aca- predicación, 이장에서요. en el 그렇죠. capítulo 2. 다윗은 죽어 그 묘가 오늘까지 우리 가운데 있다. Había mencionado la muerte de David y que su sepulcro estaba hoy en día en su presencia. 바울도 똑같이 이야기합니다. Pablo también dice lo mismo. 36절에서요. 36 otra vez. 다윗도 죽어서 썩었다. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. 그런데 베드로처럼 바울도 37절에서 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 않았다. No solo durmió, sino que a través de haber muerto vio corrupción. Pero en el 37 recuerda una vez más que Jesús no vio corrupción porque Dios lo resucitó. 성경에서 말씀하신 대로 Hermano, ¿no es el mensaje de la Biblia? 그들은 무슨 새로운 걸 이야기하지 않습니다. No está hablando de algo nuevo, 성경을 풀어서 설명하면서 sino está explicando la Biblia para que puedan entender. 누구를 말하죠? ¿A quién está presentando? 예수님을 말하잖아요. A Jesús. 여러분들 베드로의 설교도 Pedro, 스테반의 설교도 Esteban 여러분들 바울의 설교도 y Pablo en su predicación. 중심이 누구였습니까? ¿Cuál era la esencia, el núcleo del mensaje? 누구였죠? ¿Quién? Jesús. 38절 보세요. Vamos al verso 38 del 그러므로 capítulo 13. 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. 39절이요. 39. 다 같이 한번 읽어보세요. Leemos juntos.
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 여러분들 믿음으로 말미암아 의롭게 되어진다는 이야기가요. Hermanos, ¿qué significa que uno es justificado por la fe? 여러분들 로마서에 먼저 이야기하지 않았습니다. No es un tema que aparece primeramente en Romanos. 어디에서 먼저 말하고 있죠? ¿Dónde está mencionando antes de Romanos? 예, 사도행전 13장에서 En el capítulo 13 de Hechos. 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는다. Dice que todo, en él es justificado todo aquel que cree. 이것은 뭡니까? 예수께서 왕이 되어져서 당신의 백성들을 죄악에서 건져내신다라고 하는 이야기 아닙니까? Esto no es el mensaje que Dios nos quiere transmitir, que Dios va a rescatar del pecado a su pueblo. 제가 무엇에 근거해서 이런 얘기를 하죠? ¿En qué me puedo basar para poder transmitir este mensaje, estas palabras? 여기 적어놓으세요. Marquen aquí, 마태복음 보세요. abran el libro del Evangelio de Mateo, 1장이요. capítulo 1. 마태복음 1장에서는 예수는 다윗 왕, 곧 다윗 왕권이 무너진 것을 다시 회복시키는 그러한 분으로 족보를 전체 이야기하면서 Recordemos que la genealogía que aparece en el libro de Mateo está hablando a Jesús como el linaje de David, pero David no David como persona solamente, sino como el rey, y que Dios va a restaurar ese reino a través de Jesús. 21절이요. Verso 21. 아들을 낳으린 이름을 예수라 하라 그렇게 말하고 Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 이는 그가 자기 백성을 그들에 대해서 구원할 자이십니다. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 자기 백성을요. Está hablando de su pueblo, 그들의 죄에서 de sus pecados. 건져내시고 Él va a rescatar, él va a salvar. 23절이요. Verso 23. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘 하시라. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y 그것은 llamará su 무엇입니까? nombre Emanuel. 예수께서 왕으로 오셔서 ¿Qué significa este nombre? 예수께서 왕으로 오셔서 Primero, Jesús viene como rey. 예, 자기 백성을 저들에 대해서 건져내시고 Él rescata a su pueblo de sus pecados 그 백성들과 함께 y él 하시면서 va a estar con su pueblo 왕으로 그들을 통치하시고 para tener gobierno sobre ellos. Ese Dios con nosotros es Emmanuel. 여러분들 지금 사도행전 13장에서 예수를 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이다라고 하는 이야기가 바로 이 이야기 아닙니까? Cuando leemos en el capítulo 13 de Hechos, cuando Pablo está diciendo que en él es justificado todo aquel que cree, no se está refiriendo a esta obra de la salvación a través de Cristo Jesús que es mencionado en Mateo 1. 왕권을 이야기합니다. Habla de la soberanía de 자기 Dios. 백성을 저들에 대해서 건져내는 이야기를 이야기합니다. Porque ese rey es aquel que va a rescatar a su pueblo de sus propios pecados. 여러분들 예수 믿어서 구원받는다라고 하는 이야기를 성경은 이렇게 우리에게 설명해 간다라고 하는 Entonces 이야기죠. cuando decimos yo creo en Jesús y soy salvo, ¿qué significa esa salvación? 40절이요. Verso 40. 사도행전 13장 40절입니다. Hechos 13, ¿no? Yeah. 40. 그런즉 너희는 선자를 통하여 말씀하신 것이 너희에게 미칠까 삼가라. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 계속해서 무엇을 말합니까? ¿Qué continúa citando 성경에서 Pablo? 말씀하신 말씀을 이야기하죠. ¿No sigue citando las palabras del Antiguo Testamento de la Biblia? 예. 그리고 41절이요. Verso 41. 1절. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obras que no creeréis si alguien os contare. 선지서들에서 이야기하는 어떤 내용들을 종합해 가지고 Entonces, ¿qué hace? Resume el mensaje de los profetas. 예, 이사야서와 하박국서에 있는 이야기들을 종합해 가면서 Resume la historia de Isaías y de Habacuc. 자, 그 메시아가 와서 믿는 자마다 구원을 받는데 만약 거절하느냐 그 사람은 역시 마찬가지로 성경에서 말씀하신 대로 그 왕에 의하여서 심판되어진다라고 하는 Le dice, 말이죠. así como el Antiguo Testamento prometió un Mesías que va a salvar a aquellos que creen, también aquellas personas que rechazan al Mesías van a sufrir las consecuencias que ya es anunciado. 이 설교가 뭐죠? ¿Sí me explico? 이 설교가 무엇이죠? ¿A qué se refiere esta predicación? 복음입니다. ¿Cuál es el contenido de esta predicación? En otras palabras, evangelio, hermanos. 저는 의도적으로
여러분들 13장은 조금은 더 이렇게 한 부분 한 부분을 더 살폈습니다. Yo intencionalmente leí algunos versículos más del capítulo 13. 나중에 여러분들이 다시 한번 2장과 17장과 13장을 다시 한번 자세하게 꼼꼼하게 한 부분 한 부분들을 단어의 사용과 그 짧은 한 절에서 이야기하고자 하는 어떤 내용들까지 한번 깊숙하게 한번 연구해 보세요. Y es por eso que yo les dejo abierta la invitación que ustedes puedan dedicarle un poco de tiempo de estudio en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 13, para ver de qué manera expresa esta obra de Dios, qué palabras utiliza y cómo utiliza esas palabras para poder tener un poco de más profundidad en el entendimiento de la predicación de estas tres personas. 로마서 1장을 볼까요? Abrimos Romanos, vamos a Romanos, 2절 보세요. capítulo 1, versos 2. 다 같이 읽어보시겠습니까? Tenemos ahí Romanos 1, 2, leemos todos juntos. Dice, en él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. 예, 구약 성경에 약속된 아들을 이야기하죠. Está hablando de Jesucristo prometido por los profetas del Antiguo Testamento. 3절을 다 같이 읽어보세요. Leemos juntos el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 예, 약속하신 대로 구약 성경에 약속하신 대로 다윗의 혈통에서 이 땅에 오신 메시아를 아들을 얘기하죠. Habla de ese Hijo que viene como linaje de David según la carne, pero prometido desde el Antiguo Testamento. No se olviden de esto. 4절입니다. Verso 4 leemos juntos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 우리는 이 이야기를 어떻게 읽어야 되죠? ¿Cómo tenemos que leer este versículo 4? ¿Cómo tenemos que entender? 말씀하신 대로 죽으시고요. Es aquel Jesús que murió según lo prometido. 말씀하신 대로 부활하셔서 Resucitó según lo prometido 하나님의 아들로 선포되어지고 인정되신 y fue anunciado y reconocido como el Hijo de Dios. 아들입니다. Ese Jesús. 무엇과 관계 있죠? ¿Con qué tiene que ver estos versículos que leímos? 구약 성경에 말씀하신 대로입니다. Todo el mensaje resumido del Antiguo Testamento. 여러분들이 잘 아는 고린도전서 15장도 한번 볼까요? Vamos a avanzar a 1 Corintios, capítulo 15, 3절입니다. verso 3. 3절, 4절 다 같이. 3 y 4 leemos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 성경대로. O sea, ¿qué se repite aquí? Conforme a las Escrituras. 구약 성경대로. ¿Y esa escritura a qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. 한 곳만 더 볼까요? Un lugar más. 여러분들이 너무나도 잘 아는 이야기. Es un pasaje que conocemos muy bien. 예. 디모데후서 3장 15절이요. Segunda de Timoteo 3:15. Leemos juntos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 거기에다가 구약 성경으로 읽으세요. Hermanos, cuando vemos aquí las sagradas escrituras, ¿a qué parte de la Biblia se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos esto, tenemos que tener presente esta expresión, ¿verdad? 다시 한번 그렇게 해서 읽어보세요. Entonces, vamos a cambiar esta palabra sagradas escrituras por el Antiguo Testamento y leemos juntos. Dice, y que desde la niñez has sabido el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 구약 성경에서 예수 믿고 구원받는 이야기가. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿de qué nos enseña? Nos habla de cómo creer en Jesús y ser salvos, hermanos. 여러분들 사도 바울이 선교 여행 때 여러분들 지금 비시디아 안디옥에서 설교를 이렇게 길게 지금 이야기되어지고 있는데 Hermanos, Pablo en su viaje misionero está en Antioquía de Pisidia y tiene esta predicación extensa. 바울의 선교는 무엇이었습니까? ¿Cuál es el contenido central otra vez del mensaje o la predicación de Pablo? 예수님이셨습니다. Jesús. 이 복음이었습니다. Es evangelio en otra palabra. 성경이었습니다. Es Biblia en otra palabra. 여러분들 고아원 세우는 게 먼저가 아니었어요. Hermanos,
Cuando Pablo inició su viaje misionero, no fue su misión principal levantar un orfanatorio primero. 예배당 세우는 게 먼저가 아니었습니다. Él no se dedicó a levantar un templo, una iglesia. 그거 하지 말라는 얘기가 No 아닙니다. estoy diciendo que no debemos hacer, pero no me malinterpreten, ¿eh? 그러나 바울의 사역의 중심은 무엇이었느냐 이거죠. Pero tenemos que ver dónde estaba el núcleo o la prioridad en el evangelio, en el viaje misionero de Pablo. 자, 지금 이게 1차 선교 여행 때에 바울이 지금 전한 이 복음의 내용이고요. 바울이 어떠한 것을 중심으로 해서 사역했는지에 대한 그것을 우리는 지금 보고 있더라라고 하는 Hermanos, a 이야기입니다. través del libro de Hechos estamos viendo, y estamos hablando del primer viaje misionero, ¿no? En este primer viaje misionero, ¿cuál era el propósito de Pablo y cómo de esta manera estaba llevando el evangelio? 예, 바울은 자기가 먼저 가겠다고 하지 않았습니다. Recuerden que Pablo no había dicho, bueno, yo voy a ir. Él no inició, él no tenía la iniciativa. 성령이 가게 했죠. ¿Quién fue el que los envió? 성령이 보내셨습니다. El Espíritu Santo. 그런데 그 성령이 보내셔서 그로 하여금 하게 했던 것은 Y el 무엇이었습니까? Espíritu Santo enviando a Pablo, ¿qué es lo que está haciendo, permitiendo realizar? 바로 이 복음 전하는 것이었습니다. Transmitir el mensaje del Evangelio. 이제 뛰어넘겠습니다. Voy a dar un salto grande 15장 볼까요? y avanzar al capítulo 15 del libro de Hechos. 36절이요. Verso 36. 며칠 후에 바울이 바나바더로 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자라고 이야기합니다. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. 1차 선교 여행 때 세워진 그러한 어떤 교회들을 방문하고 싶은 거죠. Entonces, aquí en el capítulo 15, verso 36, Pablo tuvo un sentir, un deseo de visitar a los hermanos que había conocido en el primer viaje misionero. 그러니까 2차 선교 여행은 바울에 의하여서 시작되어지는 것 같죠. Y entonces pareciera en este versículo 36 que el segundo viaje misionero tiene la iniciativa ¿quién? Pablo mismo, ¿verdad? 어제도 잠깐 언급했지만은요. 바나바는 마가를 데리고 가려고 했습니다. Pero como habíamos anunciado, habíamos mencionado el día de ayer, Bernabé quería llevar a Marcos, Pablo no. 근데 38절에서 38. 바울은 밤빌리아에서 자기들 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다라고 Pero a 생각해서 Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. 이런 부분을 보면은요. 바울이라고 하는 사람이 얼마나 성격이 날카롭고 고든지를 보게 됩니다. Y no había ido con ellos a la obra. O sea, si nosotros leemos estos versículos, vemos un poco, ¿no?, el carácter de Pablo. Era bien tajante, ¿no?, este hombre. 바울을 보면서 가끔은요. 저를 생각할 때가 있어요. Y a veces veo esta personalidad, este carácter de Pablo y me comparo conmigo. 제가 바울이라는 얘기 절대 아니고요. No estoy diciendo que yo soy Pablo, ¿no?, pero 그만큼 저도 성격이 날카로웠습니다. él también era también así, muy tajante. 우리 집사람이요. 얘기 안 하는 게 낫겠습니다. 바나바는 상당히 마음이 좀 부드러웠죠. Al contrario a esto, Bernabé era un poquito más abierto, ¿no?, más suave en su ser. 근데 39절에서는요. En el verso 39 심히 다퉜다. dice, hubo tal desacuerdo entre ellos 예, 그리고 피차 갈라섰다라고 이야기해요. que lo llevaron a la separación del uno del otro. 예, 어제도 말씀드렸지만 그 후에 다시 합한 일이 없어요. Después de esta mención, esta separación, el hecho ya no menciona de cómo ellos se volvieron a unirse. 바나바는 그 후에 어디에서 어떻게 사역했는지 이 성경 구절 이후에 등장하지 않아요. Ya después de esta historia, Bernabé no sabemos dónde fue a llevar su palabra, de qué manera llevó su ministerio, no lo menciona. 예, 어떤 분은 이렇게 이야기합니다. Algunos dicen, 이것도 성령의 역사다. esto también es obra del Espíritu Santo. 왜냐? ¿Por qué? 예, 두 지역으로 가지 않았느냐. Porque de esta manera, por la separación, pudieron llegar a dos lugares diferentes. 그래서 합력하여 선을 이룬 거다. Y es por eso que juntos se cumplió la buena obra de Dios. 맞습니까? ¿Está bien esto o está mal? 어떤 교회가 싸워요. 싸워요. Una iglesia se pelea.
그리고 교회가 que hay 갈라져요. una división de esa iglesia. 그러면서 이 이야기를 가지고요. Y citan este pasaje de Hechos capítulo 15. 바울과 바나바도 싸우고 갈라져서 더 사역을 더 많은 곳에서 하지 않았느냐. Así como Pablo y Bernabé se separaron y de esta manera pudieron llevar el evangelio a varios lugares. 만약 제가 꿀밤을 줄 수 있는 사람이라면요. Nosotros también estamos haciendo esto y justifican esa división con este pasaje. Si yo tuviera la autoridad para darle un coscorrón ahí en la cabeza, 제가 꿀밤을 줬을 거예요. yo daría uno a las personas que dicen esto. 그렇게 생각해서는 안 되죠. Hermanos, no tenemos que justificarnos, justificar nuestra división utilizando estas citas bíblicas. 바울과 바나바도요. 사람이었습니다. Pablo y Bernabé eran hombres, 그런 사람을 하나님이 사용하신 거죠. hombres con debilidades, pero a pesar de su debilidad, ¿qué hizo Dios? Los utiliza con sus como sus instrumentos. 능력이요. 사람에게서 출발하지 않습니다. Entonces el poder no nace del hombre, 하나님에게서 언제나 출발돼요. sino inicia siempre de Dios. 바울이 이렇게 놀라운 일을 했다고 해서 Hermanos, Pablo hizo grandes cosas para la iglesia. 바나바가 그렇게 놀라운 일을 했다고 해서 Bernabé tuvo su obra para la iglesia. 그들 모두가 다 완벽한 사람들이 아니었고요. Pero esto no quiere decir que eran personas perfectas, 자기의 고집대로 하는 일들이 있었고요. sino que en cada rincón de su vida tenían cosas que lo hacían por sus propios deseos. 하나님께서는 그런 사람들을 하나님이 포용해 가시면서 Pero a pesar de esas debilidades, Dios los llama y los utiliza para su 그런 ministerio. 인간적인 연약한 모습들을 하나님께서 허용해 가시면서 Dios permite a veces esas debilidades humanas, 하나님은 하나님이 이루기를 원하시는 일을 하셨다라고 해야 돼요. pero finalmente Dios cumple el propósito que Él quiere cumplir. 그들이 한 모든 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 일이고 그렇게 생각해서는 안 된다. Entonces, esa división, por ejemplo, lo que ellos hacían, no todo era por voluntad de Dios. 잘못한 것은 잘못한 거예요. Lo que ellos hicieron mal, hicieron mal. 기억하셔야죠. Tenemos que recordar eso. 그리고 이런 부분들을 우리가 생각하면서요. 나는 내 고집대로 하면서 내 성질대로 하면서 내가 원하는 대로 하면서 하나님 앞에서 하나님의 덕을 세우지 못하는 일은 무엇일까를 생각해 볼 수 있어야 되겠죠. Nosotros leyendo estos pasajes podríamos pensar en el tiempo de la meditación. ¿Qué estoy haciendo yo? Las decisiones que estoy tomando por mi terquedad, ¿no? Del deseo de hacer lo que yo quiera. Y justamente por esas decisiones no estoy favoreciendo al ministerio de Dios. 저도 목사이고요. Yo soy pastor, 그리고 저도 선교사이고요. yo soy misionero, 그런데 저도 제 개인적인 어떤 아이디어와 제 개인적인 고집이 참 많은 사람 중에 pero yo 하나입니다. también tengo muchas ideas y también soy muy terco. 그런데 시간이 지나가면서요. Pero pasan los años 내가 뭘 잘못했구나라고 하는 것을 살필 때가 있습니다. y a veces voy dándome cuenta de las cosas que yo hice mal. 그럴 때는요, 참 정말 지구멍이라도 들어가고 싶은 어떤 그런 때가 있을 때가 Y 있어요. cuando Dios me revela esas cosas malas que yo tengo, quisiera meterme, no sé, a cualquier lugar para poder esconderme. 그때는요, 그 어떤 것을 고집스럽게 밀어붙일 때는요, 그것이 하나님의 절대적인 뜻이라고 믿고 있었는데, Porque cuando yo hice lo que hice, yo tenía la certeza y la seguridad que era la voluntad de Dios. 그렇게 해서 어떤 결과도 만들어냈는데, Y yo tuve ciertos frutos por esa obra. 그런데 지나놓고 나서 보니, Pero pasa el tiempo, 결과는 있었을지 모르겠지만, hubo frutos, 내가 행한 것은 하나님께서 보실 때 책망받을 나였었을 것을 상당히 많은 부분 속에서 발견할 때가 pero 있어요. me doy cuenta que la obra o la decisión que yo tomé era una decisión digna de ser castigado por Dios. 그런데 그런 나를 하나님은 허용해 가시고 품어 가시면서 Pero a pesar de eso, Dios ¿qué hizo? Permitió, tuvo paciencia conmigo para que yo pueda 오늘에 trabajar. 이르게 했다라고 하는 거죠. Y me trajo y me guió hasta el día de hoy. 그러므로 여러분들 목사들은 특별히 이러한 부분들에 있어서 자기를 살필 수 있는 시간들을 더 많이 가져야 될 오를 겁니다. Entonces los pastores o quienes están delante enseñando la palabra, sería más necesario, aún más necesario que podamos tener un tiempo de autoexaminarnos a nosotros mismos, a qué 여러분들 es lo que estamos 성경을 haciendo. 성경을 오해해서 목사는 완벽한 하나님의 사람이라고 착각하는 목사들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. Hermanos, no saben
¿Cuántos pastores que tienen un concepto erróneo de la Biblia y se creen que son hombres perfectos? 여러분들 옳다고 생각해서 했었던 그러한 일들도요. 잘못 생각나거들랑 잘못했다고 사과를 구하세요. 용서를 구하셔요. Hermanos, aunque hemos tomado una decisión porque estábamos seguros que eso era así, pero más adelante nos damos cuenta que eso no era la voluntad de Dios o estuvo mal, también tenemos que tener la valentía para poder pedir perdón por ese acto fallido. 예. 공개적인 자리에서 공개적인 곳에서 잘못했었던 것은요. 공개적인 자리에서 잘못했다고 용서를 구하셔야 됩니다. Si ese error fue en público también tenemos que aprender a pedir perdón. 강단에서 목사가 잘못했다라고 하는 것을 공개할 때 성도님들은 오히려 그렇게 용서를 구하는 그 목사를 보면서 박수할 겁니다. Porque si nosotros somos capaces de reconocer nuestros errores aún en el púlpito, la congregación al ver a un pastor que sabe reconocer su error, lo va a aplaudir. 그렇지 않고 목사는 하나님의 권위가 있으니까 잘못했다 하더라도 자기의 잘못을 인정하는 것, 그렇게 될 때 사람들이 목사의 권위를 어떻게 볼까 해서 그렇게 스스로를 합리화시키면서. Pero ¿qué sucede con el caso contrario? Pastores que dicen yo soy hombre perfecto y duda aquí, entonces ¿qué va a pasar con la autoridad que tengo que ganarme? Y nunca aprende a reconocer sus errores. 그 사람은 오히려 목사의 권위를 사람들 앞에서 더 잃어버리고 말 것입니다. La congregación no lo va a respetar, no va a tener la autoridad sobre la iglesia. 잘못을 인정하기를 주저하지 마십시오. Hermanos, no duden en reconocer sus errores. 잘못을 하고 용서를 구하는 것을 절대로 여러분들 늦추지 마세요. Hermanos, no dejen pasar tiempo en reconocer sus errores. 그리고 목사도 하나님의 말씀을 전하는 사람도 모든 사람들과 똑같은 사람임을 인정하시면서 Y tenemos que aceptar que nosotros pastores, como todas las otras personas, somos hombres, somos personas. 그러나 그런 연약한 나를 Pero aún en medio de esa debilidad, 내 속에서 성령님의 역사를 일으켜 가시면서 Dios permite que el Espíritu Santo obre en nosotros 함께 더불어서 y permite que juntamente con la congregación, como iglesia conjunta, 나훈 목사님하고 처음 만난 것이 2002년이라고 그랬나요? podemos crecer. La primera vez que nos vimos con Nahum fue en el 2002. 그때까지 협력하면서 함께 한 거죠, 사실은요. Y Dios permitió que estemos unidos en este ministerio, el Espíritu Santo. Dios permitió este ministerio. 어젯밤에 저녁을 먹고 레안드로하고 아구스틴하고 제가 이야기하면서요. Ayer después de la cena estuvimos hablando un rato ahí en el hospedaje con Leandro y Agustina. 제가 정말 농담 반 진담으로, 진담이 더 많이 섞이면서 이런 얘기를 했습니다. Ahí entre palabras nos dijo lo siguiente. 야, 내가 스페인어를 못한 것은 참 잘한 것 같다. Dice, bueno, me parece que fue una decisión muy buena el yo no aprender español. 저는 스페인어를 딱 학원에서 딱 1시간 공부하고 그 다음부터 안 갔습니다. Pero no es que yo nunca nunca asistí a un profesor o a una academia de español. Sí fui, solamente que fue 1 hora. 1 hora de academia fue todo. 그리고 나서는요, 너무 바빴어요, 사실은. Pero después de esa hora de academia, yo inicié el ministerio con muchas actividades en el ministerio. 그런데 제 옆에는 언제나 레안드로 같은, 아구스티노 같은 통역하는 사람이 있었어요. Pero siempre tuve un traductor como Leandro Agustina a mi lado. 그리고 제가 띄엄띄엄 하는 그런 어떤 스페인어로 하기보다는 Y entonces, como en lugar de tratar de explicar con mi nivel de español bajo, 이렇게 스페인어를 잘하는 사람을 통해서 하는 것이 훨씬 더 낫겠다는 생각도 하고. decidí, bueno, me conviene más, es mucho mejor que haya un hispanohablante más fluido para transmitir lo que quiero transmitir. 그런데요, 그렇게 만약 제가 스페인어를
레안드로처럼 잘했다고 하면은요. Pero si el pastor Lee hubiera hablado español como habla Leandro, 저는 벌써 이 세상 사람이 아니었을 수도 있을지. seguramente estaría la presencia del Señor, pero en otro sentido. 그런데 또 한 가지요. Pero más allá de eso, otro punto importante que yo pienso hoy en día, 예. 그러면서 제가 레안드로하고 아구스틴한테 그런 y 얘기했습니다. es lo que nos decía ayer anoche, 야, 내가 스페인어를 잘했다고 하면은 너희들을 양육하는 일에 정말 방해가 되었을 거라고요. nos decía, si yo hubiera hablado mejor español, no hubiera dedicado tanto tiempo en poder capacitar a ustedes. 제가 스페인어를 못하니까 Como él no habla español fluidamente, 늘 데리고 다니면서 siempre nos tiene que llevar de un lado a otro. 제 통역을 하면서 성경 배우고요. Y nosotros traduciendo al pastor, aprendemos. 가서 사역을 결정하고 뭘 할 때 또 뭐 어쨌든 배웠는지 안 배웠는지 모르겠지만 Y acompañando en diferentes actividades, nosotros aprendemos también cómo se llevan las actividades ministeriales. 어디 가서도 헌금 모금 못하게 하고요. Por ejemplo, nosotros no pedimos ofrenda en ningún lado, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta en estos años aquí en Meditación Bíblica. 하나님이 주시는 것만큼 Así como Dios va proveyendo. 돈 없어서 못할 일이라면 Si no podemos llevar a cabo porque nos falta dinero, pues ni modo. 하나님이 이 일은 지금 하라고 하는 일이 아니니까 Decimos, todavía Dios no es el tiempo. 약함을 인정해야 되죠. ¿Por qué? Tenemos que reconocer nuestra debilidad. 우리 한계를 넘어서 우리의 열심으로 우리의 노력으로 우리가 다 할 수 있다라고 하는 어떤 그런 고집들은요. O nuestros límites. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sobrepasar nuestros límites y queremos hacer la voluntad de Dios con nuestros esfuerzos. 사역자들이 경쟁하고요. Competimos entre ministros. 교인들끼리 경쟁하고요. Compiten entre la congregación. 그런 경쟁을 교회 안에서 ¿Y 시켜가고요. quién es el que los lleva a esa competencia? La iglesia misma. 그것이 성령의 역사라고요. Y decimos, ¿eso es la obra del Espíritu Santo? 그렇게 경쟁했더니 결과가 많아지더라, 좋아지더라. Porque dice, ay, porque los pusimos a competir a los hermanos y la iglesia creció. 그게 성령의 역사라고요. ¿Eso es obra del Espíritu Santo? 그런 거짓말을 믿고 또 그렇게 하는 사람들도 있죠. Pero lamentablemente hay gente que cree esa mentira y vive esa mentira. 그래서 우리는 어디로 가야 됩니까? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? 끊임없이 성경 앞으로 가야 돼요. En la Biblia, 하나님 말씀 앞으로 en 가야 la 돼요. palabra de Dios. 하나님이 나에게 직접 성령을 통해서 뭐라고 말씀하고 계시는지 Para escuchar la voz de Dios personalmente, ¿no? A través de la palabra, ¿qué es lo que hacia dónde nos guía? 성경이 우리에게 뭘 깨우쳐 가시는지 그 음성을 들어가면서 Para ver de qué nuevas cosas nos hace entender a través de la palabra. 어떤 때는 목사를 통하여서 성경 말씀을 알아차리기도 하지만 A veces nosotros a través de los pastores podemos aprender la palabra de 우리 Dios. 주변 사람들을 통하여서 성경 말씀을 알아차려가도록 그렇게 가시기도 하지만 Pero no solamente es por los pastores, sino a través de nuestra vida cotidiana, de nuestros vecinos, de nuestras personas que están alrededor, seguimos aprendiendo de la palabra. 하나님께서는 성경 말씀을 통해서 우리에게 직접 말씀하시면서 Pero lo más importante es yo delante de la Biblia, Dios hablándome a mí personalmente a través de la Biblia. 우리를 날마다 새롭게 하십니다. ¿Para qué? Para renovarnos cada día. 우리의 궁극적인 양육자는 사람이 아니에요. Porque nuestro educador, nuestro maestro, no es el hombre. 고린도전서 볼까요? Vamos a 1 Corintios, 3장이요. capítulo 3. (5절이요) Verso 5. 읽지. Dice la palabra: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. 그리고 6절 보세요. Verso 6. 나는 심었다. Yo planté, dice Pablo. 아볼로는 물을 주었다. Apolos regó. 그다음 다 같이 읽으세요. Pero leemos juntos el resto del versículo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7절이요. 다 Verso 같이요. 7 todos juntos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 결국은요. 누가 구원해냅니까? ¿Quién es el que lleva a la salvación? 하나님이요. Dios.
누가 자라게 합니까? ¿Quién es el que da crecimiento? 하나님이요. Dios. 예. 누가 우리의 구원을 완성시키십니까? ¿Quién perfecciona nuestra salvación? 하나님이요. Dios. 그 일을 위해서 약점을 가진 우리를 하나님이 사용하실 뿐이란 Y 말입니다. para esa obra Dios invita a nosotros que tenemos nuestras debilidades para que formemos parte de ese instrumento para el propósito de Dios. 그런데 내가 하는 것처럼 착각하는. Pero muchas veces nos confundimos y pensamos que somos nosotros. 그래서 나로 인해서 내가 완전하다고 Y 생각하는. por eso pensamos que somos perfectos, sin fallas. 그런 어리석은 일들은 다 버려야 됩니다. Tenemos que dejar todos estos pensamientos y actitudes necias. 우리는 약점들을 가지고 있는 사람들이에요. Reconocer nuestras debilidades. 그 약점을 여러분들 숨기려고 하지 마시고요. No traten de ocultarlo. 있는 그대로 내놓으세요. Reconozcamos 그리고 그 약점을 다른 사람들을 통하여서 보완받으세요. y tenemos que tener relación con otras personas, con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para poder suplirnos. 내가 할 수 없는 일들까지 내가 할 수 있을 것처럼 착각하는 그런 능력 있는 사람이 되어서는 안 된다고요. Hermanos, no queramos hacer todas las cosas nosotros, aún las cosas que no podemos hacer. 저는 우리 사역자들에게 늘 이런 얘기를 합니다. Yo a todos los que forman parte del ministerio les digo lo siguiente. 마땅히 한번 성경 보고 이야기할까요? Pero antes de mencionar esto, quisiera buscar un pasaje 로마서 12장 보세요. en Romanos, 3절입니다. Romanos 12:3. 이것은 저를 날마다 채찍질하는 이야기이기도 합니다. A su vez, es una palabra que lo aplico diariamente para mí. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 그렇게 말하죠. Digo pues por la gracia que me es dada 마땅히 생각할 그 생각을 품지 말아라. a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. 그다음 다 같이 읽어보세요. Leemos juntos el resto, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 제가 할 일은 제가 해야겠죠. Las cosas que yo tengo que hacer, yo las tengo que hacer. 레안드로가 할 일은 레안드로가 해야 되고, Las cosas que Leandro tiene que hacer, Leandro las tiene que hacer. 아구스티나가 해야 될 일은 아구스티나 해야 되고. Asimismo Agustina. 그렇게 해서 어떻게 되죠? Pero que todos juntos, 함께 주의 뜻을 이루는 거죠. ¿qué hacemos? ¿Qué obra cumplimos? La obra, la voluntad de Dios. 그 안에서 누가 일하신다고요? Y en medio de esa unión, ¿quién obra? 성령님이요. El Espíritu Santo. 하나님께서 성령을 통해서 일해 가십니다. Dios a través del Espíritu Santo obra en esa unión. 이정복 일을 이루는 것이 No 아니라 está haciendo la obra de Pastor Lee. 레안드로 일을 이루는 것이 No 아니라 está haciendo la obra de Leandro, 아구스티나 일을 이루는 것이 no de 아니라 Agustina, 주의 일을 이루는 거예요. sino la obra de Dios. 그래서 감사는 누구에게만 합니까? Entonces, ¿a quién tenemos que agradecer por esto? 하나님께만요. A Dios. 영광은 누구에게만 ¿A 돌려야 quién 돼요? debe ser la gloria entonces? 하나님께만. Solamente a Dios. 우리는요 Nosotros 무익한 종일 뿐입니다. reconocer que somos siervos, 무익한 종일 뿐입니다. pero inútiles. 그러나 하나님이 하셨습니다. Pero ¿quién obró? Dios. 하나님이 하게 하시는 그 현장에 있는 것 자체가 Hermanos, el hecho de estar presente en esa obra de Dios 그것은 우리의 상입니다. es premio para cada uno de nosotros. 왜요? 하나님의 뜻 밖에 있지 않고 하나님의 뜻 안에 있기에. ¿Por qué? Porque no estamos fuera de la voluntad de Dios, sino estamos dentro de la voluntad de Dios. 그것이 우리의 상이란 말이에요. Ese es nuestro premio. 그것이 우리의 특권이고 영광이란 말이에요. Ese es nuestro privilegio y esa es nuestra gloria. 한 20분 쉴까요? Vamos a tomar un receso de unos 20 minutos 50분에 모이겠습니다. y 50 regresamos.